काली तल साइड सब लोक को बाकी आश्रय स्थल की नहीं बैंक वाला आसिक तम घर घर बसिब आ तम ऊपर लुणा भार रहइब कहूना टिके कहूना देखा 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 केमि आग तम तम हेइ जाछि देखा नाग देखौछि छी अलटनी पोडा मुई कोटिकार चला आगो एटा रेकॉर्डिंग करबी जाय कि एबर मा हाथ फुटी जिबा हां समस्या बुझलो कि केही लोक के जाय ताके बुझि हमरा हरे पृथ्वी पदा कांदी कांदी झिया करे बापा तू विदा स्नेह गारे लगी चिनिया जल पड़ी जाए देख सुना दुनिया सीतालो आज जड़ुची जहार चितालो सीतालो आज जड़ुची जहार चितालो कौन रोक पकड़ चलू चल जल्दी जी चल बहुत जोर वर्षा से चलो जहाँ कांधे बसी बसी मेरा बुल खिलू निज कांधे ताकू आज बही गलू
से हाथ को आजी कहीं कह छाड़ी देलू तू कुमसिला टुके मुसे छिड़ी पड़ी लागी सरग शशि ए छातीटा फाटी जाएलो सीतालो আজি জড়ুচি যাহার চিতালো শীতালো আজি জড়ুচি যাহার চিতালো কালুরে দাইবা ମୋ ସଂସାର ଉଚ୍ଚନ କଥା କହିବୁନି ଚୁପ୍ କର ତୋରି ପାଇଁ ତ ବାପା ବିଷ ଖାଇଲେ ରେ ମୁଁ କେତେ ମନା କରିଥିଲି ଲା କାଟ ଚୁଲି ଚୁପ୍ ପଳା ଏଠୁ ମୁଁ ତ ମୋ ଦେଖିବିନି ଲା କେହି ବି କାନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଆସିଲେନି ଲା ପଳା ମୁଇଁ ଯାଇଠୁ ଚାଲି ଯା ମୁଁ ତ ମୋ ଯାଇବିନି ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯା संसारर बोझ एठी एका संभाळिबू खरा बेले अंधारर तमसा घोटिला सेरा पुरिला मण मुखाग्नि देला रे तासुना धन गप अधूरा रही गलालो सीतालो আজি জড়ুচি যাহার চিতালো শীতালো আজি জড়ুচি যাহার চিতালো କେତେବେଳେ କାହାର କ'ଣ କୋଉଠି ହବ ସେ କଥା କେହି ବି ଜାଣେ ମନେର ମୋତେ ଗାଁ ଗହଳିର ଅପାଠୁଆ ସରଳ ଝିଅ ବାହାରଟା ଏ ସୀତା ତତଲ ଲୁହା ପିଣ୍ଡ ଜାଳି ପଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦବ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢିଲେ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ଡାକୁରା ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କାହାରି ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କୃଷକମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଶିଖିଛନ୍ତି ଯଦି କୃଷକମାନେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତା ପରର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ହବ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ শীতালো আজি জড়